Host. All right, praise God, everyone. It's good Gloria to a be. Dios, saludos a todos, hermanos. Yes, Amen. the campground is over, so thank God we were able to have a Bible study tonight. Ya se terminó el campamento y le damos gracias a Dios que podemos tener estudio bíblico hoy en la noche. And we could put it on. They have the campground meetings in Spanish, and you can go to the website. Well, Hugo, could you put that link on our website so that whoever wanted to watch it could? Yes, I will. Yes. Okay, you might explain that in Spanish. Y vamos, ya se terminó la reunión del campamento y tienen ellos en vivo estuvieron grabando los servicios en español y también los grabaron, así es que les vamos a mandar la liga ahí en el grupo de WhatsApp de aquí del hermano Smith para que puedan accesar las reuniones del campamento en español. There were some very good messages preached there and some wonderful moves of the Spirit. Hubo muy buenas predicaciones y un gran movimiento del Espíritu Santo. And it's good because you can watch the services and they're recorded, so you can watch them whenever you can and play them back and forth. Y eso es bueno porque van a poder ustedes ver cualquier servicio y regresarse y volver a verlo si quieren. Okay, so I thought before, I don't have anything particular in my mind tonight. Y esta noche no tengo algo en particular en mi mente. But I thought I would just ask if any of you brethren have any Bible questions or something you would like to talk about. Y me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta o algún tema del cual quisieran que se hablara. I have a topic, Brother Smith. I don't know. I already asked you one time. I know how do you think, but I don't know if it will be good to have it. One of the ministers from Texas said, Jesus is my head. He's the head of the church. But I understood like he's the head of the church. And he said, I'm not the husband of the church. Jesus is. I don't know if you could talk about that. You already told me one time about that he delegates to the pastor, but it's not what these ministers say. Then I don't know if it will be good to talk about this topic. I know how you and Brother Bob teach it, but I think this minister that is one of the elders, he really preaches different. Then I don't know if it will be a good topic to see how you teach it. Estaba diciendo al hermano Smith que si pudiera hablar acerca de lo que dice la Biblia, Cristo es la cabeza de la iglesia, porque un ministro habló de eso, que el pastor no es cabeza de la iglesia, solamente lo es Jesucristo, y si quisiera compartir cómo lo enseña él. Of course, I believe the body has got that subject correct. Yo sé que en el cuerpo de Cristo se ha enseñado este tema en la forma correcta. And when I say the body has it correct, I'm talking about the major teachings, about that subject. Y me refiero a las enseñanzas mayores con respecto a este tema. We know that Jesus
we know that he's the head of the body. Sabemos que Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Now, one of the things that we have to consider about that Y una de las cosas que tenemos que considerar con respecto a esto is, there are men that want to say, I don't have no head except Jesus. de que hay ministros que dicen, yo no tengo ninguna otra cabeza, solamente Jesucristo es mi cabeza. But we know that the Lord works through a ministry. Pero sabemos que el Señor Jesucristo trabaja a través de un ministerio. And even though he's the head of the body, Y aunque Él es la cabeza de la iglesia, I look at it like, for example, if he was in charge of a big a big corporation or a big business, y yo lo veo de esta manera, cuando alguien está encargado de una gran corporación, de un gran negocio, he's the one that is fully responsible. o sea, el director general es responsable por completo de ese negocio, de esa corporación. But he has delegated authority to other leaders to work under his authority. Pero él delega su autoridad en otras posiciones de liderazgo. If he was working for a big organization, you might not ever really know the man who is the head of that organization. Entonces, o sea, el líder es la cabeza de la organización, el director general. But he has men in different departments and different areas that are in charge of those particular departments that Pero work for him, and one of those may be your boss. Pero hay gerentes de cada diferentes departamentos de los cuales el director general les delega autoridad y ellos son los jefes de esa área, de ese departamento. In a more of a Bible perspective, y de acuerdo a una perspectiva bíblica, we can look at Moses and the leadership of the tribes of Israel. Podemos ver a Moisés, el liderazgo que él tenía sobre las tribus de Israel. Under the law, Moses was a type he was a type of Christ that is physically in the earth. Y en realidad Moisés es un tipo de Jesucristo representado en la tierra. Even Jesus told him when he was dealing with Pharaoh, he said, Aaron is going to be your mouthpiece, but you are going to be as God to Pharaoh. Y Jesucristo le dijo en una ocasión que el faraón pues era quien iba a hablar, pero él iba a ser como un dios para faraón. He had such a big nation of people in the Jews. Porque los judíos eran una gran nación, un gran pueblo de gentes. There was a lot of people don't realize this. Mucha gente como que no se da cuenta de esto. But when God sent Jacob and his descendants, there was only 70 of them that went to Egypt under Joseph. Cuando José estaba en Egipto y mandó traer a su padre y a sus hermanos y a su familia, 70 llegaron a Egipto de su familia. But Jesus told Moses that y'all are going to be in Egypt for 430 years. Y Jesucristo dijo a Moisés que pues su pueblo iban a estar en Egipto por 430 años. When God delivered them from Egypt and they crossed the Red Sea.
Y cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, there was close to God numbered them in the 12 tribes. He numbered Moses and Aaron and their families out of the tribes of Levi, the priesthood. primero se nombra a Moisés y a Aarón y a las tribus de los levitas, a la tribu de los levitas. Let me see if I can get it in my mind. It was Zebulun. God put 3 tribes on the east side of the tabernacle, 3 tribes on the north side, 3 tribes on the west side, 3 tribes on the south side. Y se acomodaron 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste del tabernáculo. Of the priesthood, he put Moses and Aaron and their families to the east. Y a Moisés y a Aarón y a sus familias los puso al este. These were all the sons of Levi. Ellos eran descendientes de los levitas. And then on the south of the tabernacle, he put the rest of the Kohathites. Y al sur del tabernáculo puso al resto de los cohabitas. And then on the west side, he put the Gershonites. Y al oeste puso a los gorchanitas. And then on the north side, he put the Merarites. Y al norte puso a los moraitas. And that the priesthood encamped around the tabernacle. Y había sacerdotes alrededor, familias de los sacerdotes alrededor de todo el tabernáculo, en todos los lados. And then outside of the priesthood, he encamped 3 tribes to the east, 3 tribes to the south, 3 tribes to the west, and 3 to the north. Y fuera del sacerdocio había 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste de las tribus de Israel. To the east, he put Judah in charge of those 3 tribes. Al este puso a Judá a cargo de las 3 tribus. And that was Judah, Issachar, and Zebulun. Y eran Judá, Isaacar y Zabulón. Then to the south, he put Reuben, the firstborn, in charge of those 3 tribes. What is that? South? Reuben. Yes, but in the south? South. Y al sur puso a Rubén, que era el primogénito, a cargo de las 3 tribus del sur. And with Reuben was Simeon and Gad, the tribes of Simeon and Gad. Y junto con Rubén se encontraba la tribu de Simeón y de Gad. And then to the west, he put Manasseh. He put Ephraim in charge of the 3 tribes to the west. Y al oeste puso a Efraín a cargo de las 3 tribus. And he was over the tribes of Benjamin and Manasseh. Y él estaba sobre las tribus de Benjamín y de Manasés. And then to the north, he put Dan over those 3 tribes. Y al norte, Dan era el que estaba sobre las 3 tribus. Dan was over Naphtali and Asher. Y él estaba sobre Neftalí y sobre Aser. And he had them to number all of the men that were 20 years old and older in all those tribes. Y ellos se nombraron ahí a todos los que eran de 21 años y mayores de 21 años, sus nombres aparecían ahí, de cada tribu. Yeah, and you can read about this. I'm not going to read it tonight, but you can read about it in the 4th chapter of Numbers. En el capítulo 4 de Números, usted lo puede leer. No lo vamos a leer esta noche, pero ahí viene. I believe I'm right about that.
Creo que estoy en lo correcto acerca de esto. So, let me look if that's in Numbers. Yeah, they were that might have Smith, been in Numbers 2 and 3. It's in Numbers 2. Yeah, Numbers 2. Eh, And es- está en números 2. yeah. And we might read well, first read in Numbers 3, verse 39. Vamos a leer primero números 3:39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias. Todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. 339 numbers. Yes, so there was of the priesthood there was you read it. How many of it was it? 22,000. 22,000. Yes. I think, Yes, brother, there's 22,000. Okay, 22. but then if we go to Numbers 1, I believe it's in Numbers 1, and maybe verse, let's see. Wait. See if I could, yes, Numbers 1, verse 36. y en números 1, versículo 36, lo voy a leer, hermano Green, si quiere lo leo y sigue usted interpretando. Numbers 1:36. De los 40, hijos de 46. 46 or 36? 46. 46, I'm sorry. Fueron todos los contados 603,550. So see, there was 603,000, let's see, 503,000 in those 12 tribes that were encamped around the throne. Y los contados fueron 603,550 que estaban ahí alrededor del tabernáculo. So with the 22,000 in the priesthood, here you had like almost 625,000 people that were men 20 years old and older. Incluyendo los levitas, estamos hablando pues de cerca de 625,000 de 21 años para arriba. See, and the verse right above that, I believe in 45, it tells that they were numbered from 20 years old and upward. En el versículo 45 dice, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba. So they were, this did not include all the boys that were under 20 years old. It did not include all the women or the girls. Esto no incluía a los jóvenes menores de 20 años, ni a las mujeres, ni a las jovencitas. And it's been estimated that there was approximately 3.8 million. Yes, 3.8 million Israelites out in the wilderness. Se estima que había 3,800,000 en total de israelitas, hombres y mujeres que anduvieron en el desierto. So when we read about that, a lot of times when we're reading it, we don't realize it's such a great big number of people. Y cuando leemos esto no nos damos cuenta que está hablando de una población muy numerosa. And of course, they lived in tents, so they were very close together. Y como vivían en tiendas de campaña, pues ellos estaban muy cerca unos de otros. But it would probably take you all day to ride a camel or a donkey from the
farthest tents in the west all the way to the farthest tents in the east. Y se llevaría como todo un día poder recorrer en camello desde un extremo de una tienda del este hacia el oeste, la otra tienda, todo un día para recorrer el campamento. So it's easy to understand how all of those different nations of people around that they went through on their way to Canaan, that they all knew who they were, because it was a great group of people that was traveling, and they were set up in most of those areas for at least a year at a time, for 40 years. Y era un gran grupo que estaba moviéndose ahí y ellos acampaban de 1 año a 4 años y pues todos los pueblos de ahí de alrededor los conocían, sabían de ellos. But my point in telling you this, other than just information, Mi punto al decirles esto, no solo informarles, sino aparte de esto, was to show that God had a whole tribe, Judah, whoever was in the charge of Judah, the tribe of Judah, and Dan and Ephraim and Reuben. Reuben. Yeah. Y él, Whoever tenía, was in charge of that they were the leaders of those tribes. y él tenía 4 líderes, Judá, Rubén, Dan, Efraín, que estaban a cargo de las 12 tribus, estos 4 líderes, 3 en cada grupo. And then Moses had it set up where in every tribe there was rulers of tens, hundreds, fifties, and thousands. Y Moisés estableció un liderazgo que tenían grupos de 100, de 50, de miles, de 10,000. And so those rulers of tens, if they needed help, they would go to the rulers above them, the rulers of 50, to get their counsel. Y los que tenían un grupo de 10, si tenían algún problema, necesitaban un consejo, iban con el líder de los 50 hacia arriba, con su líder. And those that were over 50s would go to the rulers of 100 to get their counsel. Y los que eran líderes de un grupo de 50, si tenían algo que ellos no podían resolver, iban con su líder que tenía liderazgo sobre cienes. But then they also could go to the rulers of thousands. Y al mismo their tiempo, counsel and help. estos, si tenían algún problema, iban con el que lideraba a los miles, a grupos de 1,000, y le llevaban su problema. And every tribe judged their own cases in that tribe. Y cada tribu juzgaba los casos de su tribu. There were 12 is the number of government in the Bible. 12 es un número que significa gobierno en la Biblia. And so they had a government of 12 men, although they had one man who was the elder of every tribe. Y 12 hombres eran el gobierno de Israel, aunque un solo hombre estaba sobre esas 12 tribus de Israel. He was the main leader of the government, but then each one of those leaders were over all the men that were over the thousands. Y Moisés era el líder que estaba sobre esos 12 líderes de las 12 tribus, y cada líder de cada tribu pues estaban sobre los que lideraban a los miles. That's how I look at the 144,000. Y es como yo puedo ver a 144,000 líderes que van a regir. That number is symbolic. Es un número simbólico. It's a picture of the government of Israel. Es un cuadro del gobierno de Israel. Each of the 12 tribes having rulers over 12,000, 12 times 12,000 is 144,000.
12 líderes de Israel que tenían a 12,000 y multiplicado por otros 12,000 da los 144,000. So I personally don't see it as a literal number, Yo no lo veo personalmente como un número literal de 144,000, the bride of Christ or the overcomers, pero la novia de Jesucristo, los vencedores, they are that represents the leadership that will rule and reign with him for 1,000 years. representa ese liderazgo que van a reinar junto con Jesucristo en el milenio. So there will be, during the 1,000 years, all of the ruling and reigning in the 1,000 years. I don't know that there's a literal number that we would put to it, but they represent that government of 144,000. The 12 tribes of Israel just represents symbolically that government of Israel. Esos reyes que van a gobernar con Jesucristo durante el milenio representa simbólicamente 144,000, que es el gobierno de Israel. So I'm showing you where even under the old covenant that God had men, even though Jesus was in charge of Moses, he had, and then Moses had other men that worked under him. It's too big of a work for just one person. Aún en el Antiguo Testamento vemos ese liderazgo como Jesucristo era la cabeza de Moisés y Moisés de esos líderes de las tribus de Israel, y así se iba delegando la autoridad de Jesucristo hacia abajo. And it would be foolish for us to believe that, Jesus was our head and that we didn't have anyone else in the ministry to look to. Y es insensato pensar que Jesucristo es nuestra cabeza, la cabeza de cada uno, y que no hay liderazgo sobre el cual uno tenga que consultar algo. Because Jesus is in heaven with his Father and the holy angels. Jesucristo está en el cielo, en el tercer cielo, con su Padre y con los ángeles del tercer cielo, los ángeles santos. It takes a tremendous amount of growth in God to the will of Jesus in your. Let me say it again. It takes a tremendous amount of growth. Y se requiere mucho trabajo, mucho crecimiento to know the will of God and to be able to know that you're doing his will and you understand what his direction is for your life. Para conocer la voluntad de Dios y saber que estamos llevando a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. So when he started the new covenant, y cuando se empezó el Nuevo Testamento, he was over those 12 apostles. Jesucristo estaba sobre 12 apóstoles. You see that number 12 there, that governmental number followed through. Nuevamente tenemos 12, que es el número que representa el gobierno. Those 12 men were over the whole New Testament church. Y esos 12 apóstoles estaban sobre toda la iglesia del Nuevo Testamento. And they, Paul said in the 12th chapter of 1 Corinthians, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, he said it's first apostles, dice primero prophets, and thirdly teachers. Luego profetas, luego maestros. And so he was showing an order there. Ahí está mostrando un orden en secuencia. Yeah, that is in 1 Corinthians 12 and 29. Maybe we could read that. Is that where? 1 Corintios 12, 29. Podemos leer esto. 1 Corintios. Maybe read verse 27, 28, 29. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 27 al 29.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. 29. Yeah, so here he's showing that he set in place and order first apostles. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está mostrando un orden. Primero están los apóstoles. It's obvious that in the New Testament that these apostles was over and in authority over the body of Christ. Y esto es obvio que en la iglesia del Nuevo Testamento los apóstoles estaban sobre la iglesia. The apostle Paul, he said, "Follow me as I follow Christ." El apóstol Pablo nos dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. So we're not, we're not to just follow a man in any way that he wants us to follow, but if we can see that he has the spirit of Christ and he's got a good righteousness in his life, and God puts that man over us to teach us and to help us and to counsel, give us the counsel of God's word, then God, that's an order of God. No significa esto que vamos a seguir, imitar a cualquier persona por el hecho de seguirlo, de imitarlo, sino aquel que está haciendo lo correcto, que se esfuerza por ser como Jesucristo, que es digno de seguir su ejemplo y de imitar su ejemplo. Yeah, and then thirdly, secondarily, prophets Luego, después de los apóstoles, siguen los profetas and teachers. y luego los maestros. He doesn't go to carry it on through talking about pastors and evangelists, but they're included in this government. No, aquí no se menciona acerca de los evangelistas y de los pastores, pero está incluido en ese orden de Dios. He even includes those that's not in that fivefold ministry that are in healings and helps, and even that God uses them in the spirit, like in the diversity of tongues. Y aquí no solamente se habla de los 5 dones del ministerio, sino también habla de aquellos que hacen milagros, de los que tienen don de sanidad. So we see that the Apostle Paul, Y vemos como el apóstol Pablo, I teach that the reason that we don't have very many writings in the New Testament outside of that of the Apostle Paul yo enseño que no vemos muchos escritos fuera, en el Nuevo Testamento, fuera de lo que escribió el apóstol Pablo, de las cartas de él. is because the other 12 apostles, Jewish apostles, were working with a Jewish culture and the Jewish churches. Porque los otros 12 apóstoles estaban enfocados con el pueblo judío y con la cultura judía. But God called the apostle Paul to be the apostle to the Gentiles. Pero Dios llamó al apóstol Pablo para ser el apóstol al mundo gentil. Even though he was a Jew, he still had to learn the culture of the Gentiles and how to save them and impart the truth of the New Testament covenant to them. Y aunque él era judío, tuvo que aprender de la cultura gentil para poderles llevar este mensaje a ellos de las doctrinas del cuerpo de Cristo. So when you're reading Paul's letters, you're seeing even in the book of Acts, in his missionary journeys, he would ordain pastors and elders in every church and in every city. Y leemos que el apóstol Pablo ordenaba apóstoles
pastores para poner a cargo en cada iglesia, en They cada were ciudad. called, those men were called, they're not only are they called pastors, but they're called bishops. Y él les nombraba no solamente pastores, sino obispos. Because those men were, a bishop was who was in, he was the chief man over an assembly. Porque un obispo era el jefe de la asamblea, el que estaba a cargo, el líder de la asamblea. But you have to remember that those churches back there were big churches because it was a great move of God. Pero tenemos que recordar que esas iglesias eran grandes en número. So there were several elders anointed and placed over in rulership in all the churches. Y había ministros ungidos que se ponían sobre las diferentes iglesias. I think if you got more than 120 people, you need more than one man. Para estar sobre 120 personas, se necesita más de una persona para liderar, In dirigir. fact, you really need more than one man, even if you don't have 120. Y aún menos de 120 necesita más de una persona. See, an apostle, the job of an apostle is greater than just pastoring a church. El trabajo de un apóstol es más grande que solamente pastorear una iglesia. Let's look at how the apostle Paul, how he began his apostleship. Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo, cómo llevó a cabo su apostolado. I know God chose him specifically, and God dealt with him from the time that he started his ministry in Troas, and but when God sent him out as a minister in the body of Christ, Cuando Dios lo envió como un ministro del cuerpo de Cristo, he started out as an evangelist. él empezó como evangelista. Now, every minister don't have every gift, every one of the 5 gifts. Cada ministro no necesariamente tiene los 5 dones del ministerio, cada uno. But an apostle has all 5 gifts. Pero el apóstol sí tiene los 5 dones del ministerio. He started out as an evangelist. Así que el apóstol Pablo empezó como evangelista. He would go into an area, and that evangelist would, as an evangelist, he would begin to draw people and begin to deal with their hearts and cause them to want to know God and be saved. Él llegaba a una ciudad y empezaba a trabajar con ellos para que recibieran salvación. An evangelist is the spirit of might. Porque el evangelista es el que tiene ese espíritu de poder. That's what girls, when girls want a husband, they're looking for a strong man, a mighty man. Cuando una mujer anda buscando un hombre con quien casarse, ellos quieren un hombre fuerte y poderoso. Someone that they have confidence in and they feel safe with. Alguien en el cual puedan confiar y con el cual se sientan seguras. So when Paul went into an area, he would draw people with the Spirit of God, and they would come to him and feel, the strength of God that was working in him. Y cuando Pablo llegaba a una nueva ciudad, la gente sentía esa seguridad de parte de Dios y se acercaban a él a recibir más. And then he gathered those people together, and he had to work with them. And he had to begin to be their shepherd and their pastor. Y cuando él empezaba a trabajar con ellos, pues tenía que trabajar con ellos como su pastor. And when he began to pastor them,
That's why the Bible says a pastor, a bishop has to be apt to teach. Y cuando estaba trabajando con ellos como pastor, pues él tenía que enseñarlos, entonces también ejercía el don de maestro. He had to, you can't live by the love of God and the newness of salvation. You can't stay there forever. Porque uno no se puede quedar solamente con la salvación para siempre, tiene que seguir avanzando. So that man, then he had to be develop and become a teacher. He had to be able to teach the whole plan of God. Entonces él tenía que enseñarles todo el plan de Dios, ir desarrollando primero el don de evangelista, de pastor y luego el de maestro. Well, it's the same way in the natural. Y lo mismo es en lo natural, When you get married, cuando uno se casa. you can enjoy, that initial time of love and having a spouse and a companion. Uno disfruta ese tiempo de la luna de miel y tener su cónyuge y esa compañía cerca, But you cannot just stay there. You have to work. You got to make a living because you got to bring food and life. You got to take care of that family. pero no se puede quedar ahí, tiene que salir a trabajar para venir y proveer para la familia y alimentarlos y vestirlos. Oh, you begin to have a family. Children get to be born. Y luego empiezan a nacer los hijos y a crecer la familia. And that's what happens in a church. Así sucede en la iglesia. And so the Apostle Paul, he was a pastor and he had to learn to be a teacher because he had to provide food, the spiritual food for that family. El apóstol Pablo, después de evangelista, vino a ser el pastor, pero luego tenía que enseñar y proveer para esa familia espiritual de la iglesia. Then he had to become, a prophet. Y luego tenía que hacer el trabajo de profeta. See, a pastor, I said the evangelist is the spirit of might. El evangelista tiene un espíritu de poder. A pastor is the spirit of counsel. El pastor tiene un espíritu de consejería, aconsejar. See, a pastor can take the apostles' doctrine Y el pastor mostrarles la doctrina del apóstol. and he can break that doctrine down to help any saint in that church with whatever they're going through. He can apply the word of God to it to help them get through that situation. Y el pastor, cualquier problema por el que están pasando, tiene que detallarles la doctrina de la palabra de Dios para que puedan pasar adelante en los problemas que estén pasando en sus That's it. vidas. The gift of the spirit of counsel. Tiene el don del espíritu de consejería. And then, but then you see in the natural, your children, they grow up and they're going to leave home before long. Y en lo natural vemos cómo los hijos van creciendo y va a llegar el tiempo que tienen que salir de casa. And you have to prepare them for the future of what they're gonna meet out here in the world and how they're gonna have to know what they're gonna be facing as an adult. Y uno tiene que prepararlos para el futuro, las cosas que ellos van a enfrentar como adultos. And see, that's the gift of a prophet. Ese es el don de profecía, del profeta. When those people begin to grow, Paul had to develop the gift of a prophet to show them the future and help them to understand what they're facing in this life as they do the will of God. Cuando la gente iba madurando, pues se les tenía que hablar acerca del futuro, de las cosas que iban a enfrentar para que Dios los pudiera ayudar. And so, and a gift, the spirit of a prophet is the spirit of fear, of the fear of the Lord. El espíritu del profeta es ese espíritu del temor de Dios que se infunde en la gente. See, that's not just talking about being afraid. No está hablando nada más de que tengan miedo, de que sean temerosos, But it has the consciousness of responsibility.
sino que sean conscientes de la responsabilidad que están adquiriendo por Dios, knowing what the will of God is and how we're going to be responsible to do that will, no que matter puedan, what. que puedan conocer y entender la voluntad de Dios y responder a la voluntad de Dios, ser responsables a la voluntad de Dios. And then finally, the Apostle Paul, he finally developed into an apostle. Y finalmente, el apóstol Pablo, después de ser evangelista, pastor, maestro y profeta, se desarrolló al nivel de apóstol. Every man doesn't have all five gifts, but an apostle does. No todos los ministros desarrollan los 5 dones del ministerio en su ministerio. If he didn't, he wouldn't know how to he wouldn't know how to help men in all their gifts. Porque el apóstol tiene que poder ayudar a cada uno de los dones que están debajo de él en su don que ellos tienen cada uno. Finally, the Apostle Paul he had more responsibilities and he had to put men over churches. He couldn't stay over those churches. He had too much responsibility of taking care of too many churches. Y el apóstol Pablo llegó a tener mucha responsabilidad sobre las diferentes iglesias, tenía mucho trabajo, por eso tenía que poner hombres a cargo de las diferentes iglesias. And not only the churches that God put him over, but he also had a care for the whole body to work with other apostles. Y no solamente las iglesias que él fundó y plantó, sino tenía que ayudar a todo el cuerpo de Cristo y trabajar con otros apóstoles, ayudando el cuerpo de Cristo en su entidad total. So a lot of times when men will make a statement like, I'm not the head of Jesus is my head and I'm not the husband. Y cuando alguien hace esa declaración, yo no soy el esposo de la iglesia, yo no soy cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y él es el esposo de la iglesia. Well, we know that we're really not the husband of a church. Nosotros sabemos que no somos el esposo de la iglesia, el pastor. Jesus is the husband. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Every one of us, through the baptism of the Holy Ghost, we have a covenant relationship with Jesus Christ. Y cada uno de nosotros, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos una relación especial y de compromiso con Jesucristo. Remember, the Apostle Paul was talking in his letter to the Ephesians in the 5th chapter. El apóstol Pablo en Efesios 5 dice, when he began to talk to them about husbands and wives, is that in the 5th chapter or the 6th chapter? I believe it's in the 5th chapter. He starts telling wives how to work right with their husband and husbands how to work with their wives. En Efesios 5 les habla a los esposos cómo deben de trabajar con las esposas y a las esposas con los esposos. And verse 21 through 32, he's telling them, I'm showing you this is a great mystery, but I'm talking about Christ and his church. Efesios 5 del 21 al 31 les está hablando acerca de que esta relación entre el esposo y la esposa es la misma relación entre Jesucristo y la iglesia, y esto es un misterio que él les está revelando. You see, we as pastors and ministers, we're like it's more like the Bible puts it like this, that God is the
he's the husband over the field and we're the husbandry, which we're in charge of taking care of it for him. O sea, Jesucristo es el esposo de la iglesia, pero nos pone a nosotros a cargo, delega esa responsabilidad en nosotros para estar a cargo directo de su iglesia. And, so I do understand, especially in a lot of Christian churches, the order of God is not understood properly. Y yo entiendo que en muchas iglesias el orden de Dios no se entiende en la forma apropiada. Because we are a type. The ministry is a type of fathers in the Lord. Porque el ministerio es un tipo de padres espirituales en el Señor, Fathers over a church. padres sobre la iglesia. Even the Apostle Paul, he said his letter to the Corinthians, he said, you have but one father. He was talking about himself. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintios que hay un solo padre sobre vosotros y está hablando de él sobre la iglesia. But when we make statements like that, we're talking about we're the one in charge, but there's one in charge of us, that it's really his work. We're doing what he wants to take care of it. Y cuando hacemos este tipo de declaraciones, siempre decimos, pero hay uno que está sobre todo. Es el que está sobre el pastor, sobre todo el ministerio, sobre toda la iglesia, por encima. So, but it is good for a minister from time to time to remember that I'm not the head person here. Y es importante reconocer que el ministro no está sobre la iglesia, sino Jesucristo. Even God, even the Lord doesn't force anybody. Y porque el Señor mismo, Él no forza a nadie. And we can't force either. Y nosotros tampoco podemos forzar a nadie. He can put pressure on us, but he won't maintain that pressure. He won't make us do his will continually. Él pone presión sobre nosotros, pero no va a mantener en forma constante esa presión para que a fuerza hagamos su voluntad en forma continua. So, the Apostle Paul, he did teach, in Timothy and Titus. El apóstol Pablo sí enseña en la carta a Timoteo, en las cartas a Timoteo y a Tito. He taught of how a bishop, how did he say that? I believe he said, he that desires the office of a bishop desires a good work. Y dice que el que desea la posición de un obispo desea un buen trabajo. Well, that's we might, there's men that desires to be pastors, but you have to have that gift of in a ministry. Aquellos que desean ser pastor de una iglesia, pero ellos tienen que tener ese don del ministerio para llevarlo a cabo. The way I teach that is when you receive the baptism of the Holy Ghost. Y la forma como yo enseño esto es que cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo, if you have a gift of the fivefold ministry, si usted recibe uno de los dones, de los 5 dones del ministerio, when you're born again of the Holy Ghost, cuando uno nace de nuevo por medio del bautismo con el Espíritu Santo, you'll have that gift. Uno es cuando recibe ese don del ministerio. You might not know it right away. Usted a lo mejor no se da cuenta de inmediato. I used to tell people, I remember when God called me to the ministry. Yo les comento cuando Dios me llamó a mí al ministerio. But I've changed on that. Y yo fui cambiando en eso. Because now I say, I know when God revealed to me that I was
that I had a gift of the ministry. Y yo digo, cuando Dios me reveló que yo tenía un don del ministerio, It's like a little child. es como un pequeño niño. When that child is born naturally, it's born with certain talents and gifts of the natural life. Cuando uno nace en lo natural, pues nace con ciertos dones y talentos en lo natural. When you're born of God, you're born of certain gifts and talents. Y cuando uno nace de Dios, pues tiene ciertos dones y ciertos talentos. But you might not know what those gifts and talents are until you grow and develop in them. Pero uno no sabe que tiene esos dones y talentos hasta que uno los va desarrollando. See, I've watched men try to raise their children or maybe their son, and they try to make their son be what they want them to be. Porque yo veo como hay padres que quieren enseñar a sus hijos que sean lo que ellos quieren que sus hijos sean. But they don't watch God and watch and see what their gift and talent really is, and then help that child to develop that gift and that talent. Pero ellos no están observando lo que Dios quiere que sus hijos sean para ellos ayudarlos a desarrollar ese don y ese talento que Dios les está dando a sus hijos. I've seen men try to make their sons into ministers when they weren't called. They weren't called to the ministry. Yo he visto ministros que quieren forzar a sus hijos a que ellos también sean ministros cuando Dios no los ha llamado a sus hijos a ser ministros. So we have to learn how the Lord's operation works in the church. Tenemos que ver cómo Dios opera en la iglesia. So I was going to say something about Paul teaching, like in 1 Timothy, the 3rd chapter. En 1 Timoteo 3, el apóstol Pablo enseña. I quoted that first verse. Versículo 1. So, Palabra. I'm sorry. Do you want for me to read it? Yeah, go ahead and read verse 1, verse 2, 3, 4, 5, and 6, and 7. 1 Timothy 1-7. 3, 1-7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Verse 7. So he's just showing here qualifications for man as a bishop. Aquí nos está mostrando los requisitos para poder ejercer el obispado. And a bishop is the man that's it. He's a pastor, but he is the pastor in charge of a church. Un obispo es el pastor a cargo de la iglesia que está sobre otros ministros. I mentioned before, if you have a fairly good sized church, you need to ordain elders in that church. Porque si usted tiene una iglesia grande, de un tamaño considerable, tiene que tener otros ministros encargados de diferentes áreas. Those elders are pastors. Y esos ancianos pues, son pastores encargados de las diferentes áreas. But they have to work under and in order with that bishop. Pero ellos tienen que trabajar bajo el obispo y estar en ese orden bajo el obispo. And that bishop has to have a clean
he has to be clean in character, and it means righteous, you know. Y el obispo tiene que ser recto, hacer siempre lo correcto, ser un ministro limpio, operar de manera limpia. Says he has to be blameless, and he Tiene, has to be the husband of one wife. tiene que ser esposo de una sola iglesia, de una sola mujer, irreprensible. Now, that one right there, where he's talking about one wife, if you remember, before the New Testament started, they were under the law, and men had many wives. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento tenían varias esposas, por eso aquí en el Nuevo Testamento se dice que solamente esposo de una sola mujer. But the Lord he's beginning to put a greater order in his church, his leadership, and in families. Pero el Señor empezó a enseñar acerca del orden de las familias. And so this means one legal wife, Está hablando de una esposa legal. not only one at a time, but also that if they're married, you know, if their wife died, then they could marry again. So it's not talking about he could only have one wife. If she died, he can't have any more. Y no está hablando que nada más va a tener una sola esposa en toda su vida, porque si muere, pues tiene derecho de volverse a casar, si lo hace de la forma correcta. And there's several different situations that can take place in a husband and wife relationship, where a wife could, you know, leave a man. There can be divorces, and but that man, as long as his marriage is legal in God, that's what that's talking about. Y está hablando de que a veces suceden divorcios, pero el hombre siempre tiene que hacer las cosas correctas en Dios, por eso habla de la esposa legal de acuerdo a la palabra de Dios. And so you can see right now, before we talk too much about it, Y antes de que hablemos mucho al respecto, it's going to take a ministry to make a determination whether men are qualified, and then that ministry has to put them in office and stand behind them and ordain them. tiene que poner a un ministro a cargo de cierta posición, cierta responsabilidad. So verse 4 says he has to rule his own house. Very well. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. See, you can't have men that they don't have their wives in submission, their children are not in submission. Si tiene un ministro que su esposa no está bajo sujeción, ni sus hijos, That doesn't mean that they don't have any problems in their family, but they should have enough of God and enough authority in their life that they can rule well. They're good rulers. no está hablando que no tenga nada de problemas en su casa, pero ellos tienen que gobernar bien su casa, su familia, su esposa, sus hijos. That's why he says in verse 6 that they can't be a novice. Por eso dice el versículo 6 que no sean novatos. That is just someone young that's just starting out. You can't put them in charge of a whole assembly. They wouldn't know how to handle it. Los novatos son los nuevos en el Señor, que uno no los puede poner a cargo de una iglesia. And then if you look at verse 8, En el versículo 8, 13, 8 through 13. del 8 al 13, do you want for me to read it? Yeah, read it. 8 al 13 de 1 Timoteo 3, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado
ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. So now these deacons, they would be young men that, that they're not proven, Porque hay diáconos que no se han probado a sí mismos. and they may not have the gift of a minister, but they can be helps and servants in the church. Y a lo mejor no tienen el don de ser ministros encargados, pero pueden ser buenas ayudas y gobiernos en la iglesia. Remember in the book of Acts, when they saw that there were many Grecian women's widows that needed to be taken care of, the apostles chose seven men to take care of that job. Recuerden en Hechos, cuando había que atender a las viudas y atender a las mesas, se puso a 5 personas encargados de llevar a cabo ese trabajo. And Philip was one of those 7. Felipe era uno de ellos, esos 7. Well, he was an evangelist. Y él tenía el don de evangelista. And he started out as a deacon and a help and a servant taking care of those Grecian women. Pero él empezó sirviendo a esas viudas. So these deacons, these are young men you see that they have the ability to be trained, and those that are in the ministry can develop their ministry as deacons under these elders and the bishop of that church. Esos diáconos son jóvenes que pueden ser entrenados por ancianos y obispos que los vayan desarrollando en su ministerio. So you can see here that Jesus is over an apostolic ministry in the New Testament church. Jesucristo estaba sobre un orden apostólico en la iglesia del Nuevo Testamento. And he had delegated authority to those apostles. Those apostles had delegated authority to others, bishops, prophets that worked under their order all through that church. Jesucristo le delegó de su autoridad a los apóstoles y luego los apóstoles delegaban de su autoridad a los obispos, a los profetas, a los diferentes dones del ministerio. And so in the New Testament church, you didn't just have men, and neither down here in the body of Christ, you have men just going out doing whatever they want to do, whatever they feel to do. If they're not recognized by the leadership of the body to be doing what they're doing, then they're not in order. En la iglesia del Nuevo Testamento y aquí mismo entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, un ministro no puede ir a hacer lo que él quiera y que él sienta hacer. Porque estaría fuera de orden. Tiene que hacerlo bajo cierto orden, bajo cierto liderazgo. One of the things that we have to watch in the body of Christ. Una de las cosas que tenemos que observar en el cuerpo de Cristo. One of the ways you prove to the Lord that you have faith in Him. Una de las formas como uno le prueba al Señor que uno tiene fe en Él is that you work in order with the ministry that God puts over you. Cuando uno trabaja en orden bajo ese ministro que Dios lo puso bajo de él. That doesn't mean a man can't disqualify from being over you. Claro, una persona se puede llegar a descalificar de estar sobre otro ministro. But that would take the help of the other leadership in the body to help you resolve a problem if you were serving under a man that wasn't worthy to be served under. Pero va a necesitar la ayuda de otros ministros líderes que le ayuden a resolver su situación de ese líder del cual está sobre de usted, del cual no es digno de estar sobre de usted. I'm working with some of the leadership on a case right now. Yo estoy trabajando con otros ministros líderes en un caso específico actualmente. Where a man had a problem with
the man that was over him in the Lord. de un ministro que estaba teniendo problemas con el que estaba sobre de él como su líder. But instead of going, he did go to that man and try to work it out. Sí, él fue con su ministro líder para tratar de resolver el problema, But he didn't feel like he could do what that man wanted him to do. pero él no sintió que debería de hacer lo que su líder le pedía que hiciera. So he just pulled away from that man and started doing what he wanted to do. Y él pues se separó de su líder y empezó a hacer lo que él sentía que debería de hacer. Well, where he made a mistake was he should have went to the other leadership in the body and asked them for help. Y su error fue que no fue con otros ministros líderes del cuerpo de Cristo para que lo ayudaran en su caso. And you know, the men that are in leadership have a wisdom to know how to help in a situation to get the proper order to work right where God can help you. Los ministros líderes le pueden ayudar por su experiencia que tienen para resolver cualquier situación por la que esté pasando un ministro. So he just went out and started doing what he wanted to do, and he got completely out of order, and he's in trouble. Y este ministro se fue a hacer lo que él sentía y quería hacer y pues que llegó a estar fuera de orden, trabajando fuera de orden. I think God's helping us, and I'm hoping that God's going to heal that situation. Yo siento que Dios nos está ayudando y Dios quiere sanar esta situación. And I'm just trying to show you that God, we're to honor the leaders that are in the ministry. We're to follow them as they follow the Lord. Dios quiere mostrarnos que debemos de honrar a aquellos que Dios ha levantado como líderes, ministros líderes en el Señor para ayudar a los otros ministros y a todo el cuerpo de Cristo. And in a type, we are like in a authority of headship, at least over whatever part the Lord put us over as ministers. Dios tiene líderes que los ha puesto con cierta responsabilidad. Ellos están sobre ciertos trabajos, tienen liderazgo sobre cierta y responsabilidad sobre ciertos trabajos. So, you know, I would even go so far as to say we in the body of Christ are doing our best to come under the headship of Jesus Christ. Y aquí en el cuerpo de Cristo queremos estar bajo ese liderazgo de Jesucristo. But in reality, pero en realidad we're not completely under his headship right now. no estamos bajo ese liderazgo de la que Cristo es la cabeza. Jesus was the head of the body of Christ, but it fell away. Cristo era cabeza del cuerpo de Cristo, pero eso se fue desviando. That New Testament church prophetically is like a white horse. Esa iglesia del Nuevo Testamento proféticamente es como ese caballo blanco, ese cuadro del caballo blanco. Jesus was the rider of that white horse. Jesucristo el jinete del caballo blanco. But then the church did change colors and became a red horse. Pero ese caballo empezó a cambiar de color y se convirtió en un caballo rojo. And man took over. The rider changed. Y el jinete cambió y el hombre pues empezó a estar a cargo de ese caballo rojo. And then we're working to come into a restored church, Pero like the Testament church. ahorita estamos trabajando en la restauración de la iglesia y poder llegar a esa condición de caballo blanco nuevamente. So we're trying to get Jesus. We're trying to become righteous and white in righteousness, so that Jesus would be our head. Queremos ser rectos para que realmente Jesucristo mostrarle que Él puede ser nuestra cabeza.
And I do believe in type that there are men that are coming under his headship as much as they can. Y sí hay hombres ministros que están esforzándose lo mejor posible para que realmente Jesucristo sea su cabeza. But the church as a corporate church or a large body of people, La iglesia es un pueblo muy grande de gente, es un cuerpo muy grande de gentes. it's we until the church is really restored, it's hard to say that Jesus is fully the head of that. Y hasta que la iglesia sea restaurada, difícilmente vamos a poder decir que Él es la cabeza de la iglesia. I do believe that we're getting close to that very thing. Siento que estamos acercándonos a llegar a eso, a la restauración. So, because, and we see in the 19th chapter of the book of Revelation, Jesus comes back on a white horse, and they that are with him are on white horses. En Apocalipsis 19 vemos como Jesucristo va montando ese caballo blanco y hay aquellos que lo siguen en caballos blancos. So I don't believe we should, put forth to the people that, that we're not husbands of the church in a way where it don't look like we have any authority over us. Y no podemos decir que no tenemos a alguien que está en autoridad sobre nosotros. In a type, we are fathers and husbands. Porque, pues sí, en cierto tipo somos padres de la iglesia y esposos de la iglesia. That you have to understand that's symbolic. Jesus is the true husband of the church. Y esto es simbólico porque Jesucristo es el verdadero esposo de la iglesia. On the day of Pentecost, Jesus married that 120 people. En el día de Pentecostés, Jesucristo se casó con 120. And he was the husband of the New Testament church. Y fue el esposo de la iglesia del Nuevo Testamento. And, the men in those churches had gifts and they were working under his authority and in type, taking care of people that is in the flesh, because Jesus can't be here in the natural. Y hubo hombres que empezaron a trabajar bajo el liderazgo de Jesucristo en lo natural, porque Jesucristo pues no se manifiesta en lo natural, tiene que tener alguien que trabaje en lo natural. So sometimes we may hear a man make a statement, I'm not the husband of my church, or I'm not, I'm not, a father. They're just feeling, if they've got the right spirit, they're just feeling humble. Escuchamos a pastores que dicen, yo no soy el esposo de la iglesia, no soy la cabeza de la iglesia, y en cierto sentido, pues están mostrando humildad. And what they're really saying is I know I can't do this without the help of the Lord. Pero realmente lo que están diciendo, yo no puedo llevar a cabo esto sin la ayuda del Señor Jesucristo. There is no way that I feel like I am solely in charge myself, that I know I've got to have his authority and his help. Yo no puedo llevar a cabo este trabajo por mí mismo, necesito la ayuda del Señor Jesucristo. I'm thankful that I was brought up in this body, in this teaching. Yo le doy gracias a Dios que pude recibir este tipo de enseñanza aquí en el cuerpo de Cristo. That I never violated the order of God that he put me under. Y yo nunca he violado el orden de Dios del cual yo he estado bajo de ese orden. I could tell you about experiences that I've had with men that were over me in the Lord. Yo les puedo decir las experiencias que he tenido con hombres que han estado sobre de mí en el Señor. That I felt like they did me wrong. Unos pues no se portaron tan bien conmigo, me hicieron algo de daño. But I obeyed them anyway.
pero aún así yo los obedecí. I always felt like if you go against the ministry that God puts over you, if you'll be obedient, God will take up for you. Y si usted es obediente a aquel, de aquel que Dios le puso por encima de usted, Dios lo va a honrar a usted y lo va a respaldar si usted le obedece a esa persona. And sometimes that's a test. A veces Dios lo va a probar. You trust the Lord or you trust your own self. Si usted va a confiar en Dios o va a confiar en usted mismo. See, I believe if we'll be obedient and have the right spirit, I thank God. The Lord may let us go through things to learn things, but He'll protect you in the end. Si usted es obediente y se somete al liderazgo que Dios puso sobre usted, al final Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. And I had many opportunities to disobey men that were over me in the Lord. Yo tuve muchas oportunidades de obedecer a aquellos que Dios había puesto sobre de mí. But I want to qualify this. Y yo lo que quiero decir con esto, That if a man does do someone wrong, si alguien le hace daño a usted, seriously wrong, un daño serio, then that man he's got the freedom to go to other leading men and get help. si usted tiene a alguien sobre de usted y que lo está dañando, usted tiene la libertad de ir con otro líder a pedir ayuda. But you just take matters in your own hands and do your own will, you're going to fall. I can promise you that. Porque si usted toma las cosas en sus propias manos, le va a ir mal. Se lo Because puedo there jurar. is an order in God's kingdom. Porque hay un orden en el reino de Dios. Think about it. Piense al respecto. He's going to have 144,000 symbolic number. Él va a tener 144,000 número simbólico. Ruling and reigning with him for 1,000 years in righteousness. Reinando junto con Jesucristo en rectitud por 1000 años. So there is an order. Hay una orden. God is the head of Christ and Christ is the head of man or the ministry. Jesucristo es la cabeza, Dios es cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza del ministerio. But look, you can graduate from that order. Y uno se puede graduar en ese orden. You can be a saint in a church. Usted puede ser un santo en la iglesia. You can be a woman in a church. Usted puede ser una mujer en la iglesia. You can overcome sin and rule and reign with him as a king and priest in heaven. Usted vence el pecado y puede llegar a esa posición de reinar, de ser reyes y sacerdotes junto con Jesucristo en el cielo. To learn how to work in God's order is so important. Aprender cómo trabajar en el orden de Dios es muy importante. So, I appreciate Brother Rodriguez asking about this question. Aprecio que el hermano Rodríguez haya hecho esta pregunta. It's a big subject and I've just barely touched it. Es un tema muy grande y yo toqué muy por encima. So, anyway, I hope I've said some things that would have helped some of you. Y espero haber podido decir cosas que le ayuden a algunos de ustedes. But I will encourage you this way that God has some wonderful leaders in the body of Christ. Pero déjenme decir, Dios tiene líderes maravillosos en el cuerpo de Cristo. I think that they're righteous in their character and their spirit. Que tienen un carácter y un espíritu correcto. And they're trying their best to lead God's people in righteous judgment. Y que están esforzándose lo mejor por dirigir al pueblo de Dios en la forma correcta. Remember, judgment's not something
bad, but it's something good. Porque hablar de juicio no es siempre algo malo, también es algo bueno hablar de juicio. God's judgment starts with information. El juicio de Dios empieza con información. It's not only information, but it's explanation. Y no solamente información, sino con explicación. And it's correction. Y luego viene corrección, juicio correctivo. And it can be an even chastisement. Y luego puede ser juicio de disciplina. But this judgment, it judges us to be righteous. Pero este juicio nos está ayudando para que seamos rectos y hagamos lo correcto. It's teaching us the responsibility of righteousness. Nos está enseñando la responsabilidad de rectitud, de hacer lo correcto. And it will eventually, if we'll continue to follow God's judgment, we'll be judged righteous and inherit eternal life. Y si seguimos adelante en este juicio, finalmente vamos a recibir un juicio en rectitud y poder recibir la vida eterna. So I want to end tonight with this statement. Y quiero terminar esta noche con esta declaración. Every one of us, Cada uno de nosotros, we have to serve God with faith and true faith and dedication. debemos servir a Serving Dios. God in everything we know, Debemos servir a Dios con dedicación y con fe en todo lo que nosotros conocemos. and if we'll do that, Y si hacemos eso, in fact, you cannot do no more than that. y la verdad que no puede hacer uno más que eso. You are responsible for what God has imparted to you in understanding His order. Uno es responsable de las cosas que Dios le ha dado en su entendimiento con respecto al orden de Dios. But if you'll serve Him in the faith and dedication that you have, Y si uno es fiel en lo que Dios le ha dado y está dedicado a llevarlo a cabo, the rest is up to Him. Dios va a hacer el resto. And you will make it, Y usted la va a hacer, because He'll never leave you and He'll never forsake you. porque Dios no se va a olvidar de usted, nunca lo You va a have the right spirit to obey and dedicate your life to Him and operate in what faith you have. He'll cause you to grow and He'll develop you into full righteousness. Y si usted muestra el espíritu correcto de rectitud, Dios lo va a ir desarrollando con un espíritu recto en su plenitud, que llegue a la plenitud de rectitud, donde usted ya es un recto por completo, haciendo lo correcto. So keep your faith and keep yourself dedicated to God and you'll make it. Mantenga su fe y manténgase dedicado a servir a Dios y usted la va a hacer. Okay, God bless all of you. Let's all turn on our microphones. Let's pray together before we close. Dios los bendiga y prendan por favor todos sus micrófonos para que podamos orar juntos. Remember those that we know are sick among us, like Brother Trevino. Recuerden a los que están enfermos entre nosotros, como el hermano Treviño. Brother Manrique, Brother Rodriguez told us he had heart surgery. He's doing okay in the hospital. El hermano Manrique, que el hermano Rodríguez nos dijo que tuvo una operación de corazón abierto y está en el hospital recuperándose. Keep praying for Sister Teresita in Comojon, Dominican Republic. Y vamos a seguir orando por la hermana Teresita en la República Dominicana. Brother and Sister Crafton here in the Little Rock Church. Por el hermano y la hermana Crafton aquí en la iglesia de Little Rock. Also, Brother Stan Fisher
he's got some kind of cancer that they're gonna have to treat him with. We find out more about it tomorrow. Por el hermano Fisher, que tiene cierto cáncer. Apenas mañana vamos a ver un poco más acerca de qué tipo de cáncer tiene. That's Brother Phil Fisher's daddy, Stanley. Es el papá del hermano Phil Fisher, su papá. Yeah. All right, and then I know there's needs. Keep praying for all of these, the works in that all of our churches, the works in Dominican Republic, Mexico, Guatemala City, Honduras, Philippines, all of our missionary works. Haiti needs our prayers in a great way. Vamos a orar por las diferentes iglesias, que Dios nos ayude, por los trabajos en las diferentes naciones, en la República Dominicana, en México, Haití, que tiene mucha necesidad actualmente. All right, let's pray together. And ask God. Vamos a orar Oh, juntos. God. Gloria a ti, Señor. Precious Lamb of God. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a Dios. Oh, Lord, that you have me. Savior, Savior. God, touch this body. Touch those that are sick, Brother Trevino, Brother Manrique, Brother Hermana Sister Trevino, Teresita, hermana Teresita, Brother and Sister Calder, por el hermano y la hermana Stanley Fisher. God, touch them. hermano Fisher. Touch our Ayuda. Oh God, these other nations. Oh, God, know the needs of your people. blessed be your holy name. Ven con las necesidades de Lord, tu thy pueblo. will be done. God, to let your will work in our lives. Dios, muéstranos tu voluntad y nuestra Oh, God. gloria a Dios. Strength and Oh, work with you. Oh, God. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Jesus. Precious Ayúdanos. Lord, help us, Oh, Lord. sea, Señor, ayúdanos. Oh God, as we endeavor to do your will, build the body of Christ, Ayuda al cuerpo de Cristo, Señor. church. Lord, Hallelujah. touch Gloria you. a Thank Dios. you, Lord, for your goodness, your mercy. Give you praise, you're worthy of our Alabado praise. sea, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Hallelujah, hallelujah. Aleluya, Thank you, aleluya. Lord. Thank you, Gracias, Lord. Señor. Gracias, Señor. Amen, amen, amen. Amén, amén, amén. Praise God. Hallelujah. Alabado sea, Señor. Alabado sea. Allah. Hallelujah.